जे मुख्यमंत्री खुद अभियोग शुणुचंती साधारण लोकंकर ये केवल फोटोशूट पाई नुहे ये वार्ता दबा पाई जे 24 वर्ष होला नवीन बाबू लोकों पाखक गले नाही लोकों कथा शुणिले नाही एबे नवीन पटनायक सीधा सड़क भावे जो काम करना मोहन माझी सरकार सीधा सड़क भाव से काम करने जाऊँगी ये जो प्रयास आरंभ होती मोहन माझी सरकार ये जो प्रयास आरंभ करें देखुं नियति प्रयास साधुवाद पात्र पूर्व सरकार हाँ सुनी पाचुने के हाँ हेलो कुंदु हाँ नियति ये प्रयास टी साधुवाद पात्र पूर्व सरकार ओडिया ओडिया अस्मिता ओडिया भाषा संस्कृति को पूरा दरिद्रांत करके रखिथिला निजे पूर्व मुख्यमंत्री 24 वर्ष शासन रे रही मते ओडिया भलसे कहि पार नथिले आउ आपण जो कहिले जे अनेक फोटो आसीची मुख्यमंत्री अभियोग शुणाइनी बेलर तो सेही फोटो भितर गोटे फोटो एमिति अछि या ओडिसा वासी कर जे प्रत्येक ओडिया जिमती आपन प्रिय बाबू अछंती तापस बाबू अछंती सीमा लेखक लेखक तो जने भाषाविद जे कि बुद्ध पद्मश्री देवीप्रसन्न पट्टनायक भी निज अभियोग नहीं कि मोहन माझी पाखक जाइछंती तो केते दुर्भाग्यजनक कथा जने पद्मश्री मध्य एते वर्ष 24 वर्ष शासन रहिला परे मध्य तांकर अभियोगर शुणाणी हेई नथिला जे मोहन माझी पाखक नेकी जाइथि तांकर अभियोग नेकी अच्छा तो उड़ीसा सरकार ना कलाकार ना साहित्यिक ना पद्मश्री कहा केबे सम्मान देई नाथि पूर्व सरकार तो यही सरकार सम्मान जेतु दउचंती ओ ओडिया अस्मिता जेतु तांकर मुख्यमंत्री रहिछि तो मु आशा रखुछि यह एक साधुवाद पात्र और आशा केवल अभियोग शुणाणी से न रही जाऊ जेमति हमर प्रिय भाई कहिले अभियोग शुणाणी सहित अभियोग समाधान भी हो और तुरंत हो नहीं निश्चित भाव अभियोग शुणाणी ही कि न रही जाऊ ये केवल प्रायोजित ढंग रे न हो लोक या न भावंतु जे मुख्यमंत्री भेटुचंती किंतु समस्या समाधान हो तो किंतु ये ह्यूज माने गोटे मोटा संख्या रे जो माने हजार हजार लोकंकर जो समस्या रही जो कथा प्रियव्रत बाबू एवं ये स्पष्ट भाव कहते जे सेही मानक समस्या को समाधान करबा पाई जो को बड़ी भाव समस्त को जोड़ी हब ये अभियोग माध्यम रे सी बड़ी एक प्रयास तापस बाबू करा जिबा दरकार डायरेक्ट मुख्यमंत्री सहित जड़े लोक कथा हाँपाई चाहूँ तार अभियोग शुणा चाहूँ प्रशासन ताको हैरान करुच्ची ये को भाव मुख्यमंत्री पाखे पहुंच पार तापस बाबू निश्चित भाव हवा दरकार मो एटा जेमति म आगुरु कहली तीटा पार्ट अछि गोटे आपण सुनिबे जोथरे आज्ञा आपण सुनि पड़छ यस यस तापस बाबू सुनि पड़छ आज्ञा तो मो जेमति आपण कहली कि आज्ञा तो जेमति कहली मो दीटा पार्ट अछि दीटा पार्ट जेमति मोर सान भाई जन कहले कि हमर तीनटा वर्गीकरण हेई जाइथिला कि गोटे हमर जेमति कलेक्टर और एसपी को पाखे फेरा भी हबो सुनानी से माने भी करिवे ता सहित हमर ई ग्रीवेंस जोटा कि आगुर अछि आगुर भी से प्रक्रियार माने गोटे प्रचेष्टा थिला कि आमे केमिति मोबाइल माध्यम रे समस्त को जणे आपन को किछिटा प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल आपन को किछि दर्पण देखिया पे चाहिए तो आगुर हेई आमे गत 6 वर्ष हला ओम भाई आमे गत 5 रु 6 वर्ष हला हमर लोककला जो सुप्त गुप्त अवलुप्त लोककला सब अछि ताकू केमिति कला एवं कलाकार दी जन एक विश्व स्तर रे पहुंच कर कोन जोटा हमर सिनेमा जगत अछि सिनेमा जगत रे गोटे से माने गोटे पहाच रे पहुंच साले किंतु कला कलाकार जहां पाखे खाइबा को किछि नाही आ जो माने हमर संस्कृति रो धरोहर कारण आमे गोटे बहुत बड़ बाटे देखि आसीछु गोटे स्वतंत्र भाषा नहेरु गोटे शास्त्रीय भाषार मान्यता ये गोटे बहुत बड़ लंबा यात्रा जर्नी और से जर्नी भितर हमर जो माने धरंतो आपनकर हमर जो पूर्व मुख्यमंत्री थिले मो 3 थर 4 थर मुख्यमंत्री के सहित बसिछि पांडियान बाबू के सहित बसिछि सुनिवा लोक तो पांडियान बाबू ही सुनंती किंतु जेतबे तांकर कथा नै कि जाइछु म आपन को गोटे छोटो एग्जांपल दोछि गोटे छोटो उदाहरण देबी आपन जेमति हमर श्रीयुक्त गोपीनाथ स्वाई श्रीयुक्त गोपीनाथ स्वाई 107 वर्ष रे पद्मश्री उपाधि भूषित हेले
अच्छा ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କେହି ମାନେ କେମିତି ସେ ପହଞ୍ଚିବେ ସେଟା ଆମକୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିଲା ସେଟା ମତେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିଲା କି ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯାଇକି ସେ କୋଉଠି ରହିବେ କାରଣ ସେଠି ଜଣେ ଦି ଜଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ପ୍ରକାରର ମାନେ ଭାଷା ବିନିମୟ କିମ୍ବା କମ୍ୟୁନିକେସନ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ହେଇପାରୁନଥିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଉଦାହରଣ ଦେଲି ଯିଏକି ଗୋଟେ ବହୁତ ଉପରିସ୍ଥ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ବହୁତ ଉପର ଲେଭେଲର କଳାକାର ଆଉ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଏ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ଯୋଉଟା ସାନ ଭାଇ ଓମ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉଟା ଭାବେ କି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ମାନେ ଜମି ଜମା ହେଇଥାଇପାରେ ପାରିବାରିକ ହେଇଥାଇପାରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଚାକିରି ଜନିତ ସମସ୍ୟା ହେଇଥାଇପାରେ ସେଗୁଡାକର ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ବର୍ଗୀକରଣ ହବା ଦରକାର ଗୋଟେ କ୍ୟାଟାଗରାଇଜେସନ ହବା କଥା ତ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ତାକୁ କିଏ ଯେମିତି ଲୋକକଳା କଥା ଆମେ କହୁଛୁ ତ ଲୋକକଳାକୁ ଯିଏ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଶହ ଶହ ଏମିତି କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ସିଟିଏମସି ତରଫରୁ ଆମେ ବାହାରେ ଆଣିଛୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି କି ତାଙ୍କର ପଇସା ତାଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ଖାଇବା ଯାହାବି ସେଗୁଡାକ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଦିଆଯିବ ଆଉ ଆଜି ବି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେଗୁଡାକ ବାକି ଅଛି ଆମେ ହାତରୁ ଆମ ମାନେ ନିଜ ପକେଟରୁ ଯେତିକି ଆମେ ପାରୁଛୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତା ସହିତ ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଲୋକକଳା କଥା କହିଲି ଯେମିତି ଜମି ଜମା ଇଏ ରହିଛି ଏଇ ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି ଏଇ ଭିତରେ ଯେମିତି ମାନେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ଅନେକ ଗୁଡେ ନୂଆ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହଉଛି ସେ ଯୋଉ ନୂଆ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହଉଥିଲା ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଯେତେ ରାସ୍ତା ଚଉଡା ହେଲା ବେଳକୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଘର ଯାଇଛି ତା ଭିତରୁ ଏବେ ମାନେ ଆମ ନିଜର ବି ଘରର ଅଧା ଯାଇଛି ତ ସେଇ ଯୋଉ କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଦିଆଯାଇନି ମୁଁ କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ଆର ଗୋଟେ ବର୍ଗୀକରଣ ହବା ଦରକାର ବର୍ଗୀକରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସବୁବେଳେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି ଆଉ ରହିବ ଆମେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍ ଲେଭେଲରେ ମାନେ ତୃଣମୂଳ ଭାବରେ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ କଣ କଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସମସ୍ୟାର ମାନେ ପ୍ରକାରଗତ କାରଣ କଣ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସେ ବର୍ଗୀକରଣ କରିଦେଇ ପାରିଲେ ତ ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ହେଡ୍ କରିବା ମାନେ ତାକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ସେମିତି ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସବୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଇଏ ଲେଭେଲରେ ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ହଉ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ହଉ ତା ତଳକୁ ବି ସବ୍ ଡିଭିଜନ ସ୍ତରରେ ହଉ ସେଇ ସ୍ତରରେ ଆମର ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତାପରେ ବି ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କହିକି ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ଓଡିଶାରେ ରହୁଛୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣ ମାନେ ଓଡିଶାକୁ ବାହାରେ କହିଲେ କଣ ବୁଝନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କିଏ କି ଆମର ଓଡିଶାରେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି 30ଟା ଜିଲ୍ଲା 33ଟା ନଦୀ 46ଟା ଝରଣା 27ଟା ଭାଷା 62ଟା ଉପଭାଷା 2,836ଟା ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ତଲିପି 614ଟା ଲୋକକଳା ତା ସହିତ ଚାରି ଧାମର ଗୋଟିଏ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ଗୋଟିଏ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛୁ ଆମେ କହିବାର ଆର ଯଥାର୍ଥତା କେତେବେଳେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଜାଗା ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗତ ପ୍ରକାରଗତ କାରଣ ସେଗୁଡା କାରଣ ସବୁ କାରଣ ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗତ କାରଣର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ସେଲ୍ ହବା କଥା ସେ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ସେଲ୍ ଗୁଡାକ ହବ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଆଉ ସବ୍ ଡିଭିଜନ ସ୍ତରରେ ଆମର ଯୋଉମାନେ ବି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ସେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ହଉ କିମ୍ବା ଆମର କଲେକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ହେଲେ ସେମାନେ ତାକୁ କେମିତି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆଉ ତା ପାଇଁ ଜଣେ ଜଣେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଅଲରେଡି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆଇନଗତ ହେଲା ଜମିଜମାଗତ ହେଲା ପାରିବାରିକ ହେଲା ଲୋକକଳାଗତ ହେଲା କି ଚାକିରି ଜନିତ ହେଲା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଆମର ଭାଷା ଯୋଉ ଆମର ନିଶ୍ଚିତ